سوالی پیش کر رہا ہے. در امام پہ سوالی پیش کر رہا ہے. عشق امام میں قوالی پیش کر رہا ہے. سب چیرے مسنینا ملائی کے چپ تلک سب چیرے مسنینا ملائی کے نینا ملائی کے نینا ملائی کے نینا ملائی کے نینا ملائی کے چپ تلک سب چیرے مسنینا ملائی کے چپ تلک سب چیرے مسنینا ملائی کے خسرو نظام کے بل بل جائیو خسرو نظام کے بل بل جائیو مولا علی کے مولا علی کے بل بل جائیو مولا علی کے بل بل جائیو متوالی رنگ چینی چینی مجھے نینا ملائی کے متوالی رنگ چینی چینی مجھے نینا ملائی کے چاک تلک سب چھین لے مجھے نینا ملائی کے چاک تلک سب چھین لے مجھے نینا ملائی سے آشنا ہے. جس نے امام خمینی کو سمجھا وہ نبی سے آشنا ہے. عشق امام ہی نبی تک کا صحیح راستہ ہے. سبحان اللہ. علی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. گرد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. گرد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. آنے کے بیمار ہو یا نبی تم زمانے کے بیمار ہو یا نبی گرد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. گرد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. یہاں سے وہاں ہو گیا ہوں دے دیا نبی میرے دل کو دلاسا. آیا ہوں دور سے میں ہو گیا محاسا. جب تلک تو بنا دینا بگڑی درس تیرے نہ چاہے سوالی. برد چولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. برد چولی نبی جی برد چولی ہم سب کی برد چولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. وہ ایک شاہکار تھا امام خمینی کا وہ معیار تھا. سبحان اللہ. وہ ایک شاہکار تھا وہ ایک دیوار تھا. وہ ایک شاہکار تھا وہ ایک دیوار تھا. سب کی ساجش سے بڑھ کر سب کی ساجش سے بڑھ کر مولا کا وفادار تھا. مولا کا وفادار تھا. امام خمینی کا وہ معیار تھا. امام خمینی کا وہ معیار تھا. سب کی ساجش سے بڑھ کر سب کی ساجش سے بڑھ کر مولا کا وفادار تھا. 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 شکریہ. I see many talented girls across the country who spend very less amount of their education of daughters, but hefty amount is kept for their dowry and marriage, which is very unfortunate. As a parent, best thing one can give to their child is education. Policymakers and government should invest in education. Imam Khomeini rightly spoke on this. He said any amount of education, if any amount of education ministry is equal to other organization, yet multiple results. Since this education ministry is the base and fundamental of the whole current and future progress of the country. At last, I would like to conclude asking each one of you, if you want to be the true followers of Imam Khomeini Rahmatullah Alayh, we should teach education with primary importance. That's all from myself. Thank you. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو امامیہ مشن اسکول کے اینول ڈے فنکشن پر
जो कि इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के मौके पर डेडिकेट करके मनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक खूबी है, जिसके लिए मैं तमाम हजरात को एक तरह से मुबारक भी देता हूँ। और दूसरी तरफ से मैं आप लोगों को ये भी चाहूँगा कि इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह से एक इनकलाब लाया ज़िंदगी के हर शोबे में, तो उससे हम लोग इंस्पिरेशन ले लें, ना कि किसी चीज़ की तरफ नकल के ना किया जाए। इंस्पिरेशन लेना एक अलग चीज़ होता है, किसी चीज़ को नकल करना एक अलग चीज़ होता है। अब सभी लोग जानते हैं ईरान के इनकलाब के बाद इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ईरान में एक इनकलाब लाया, वो इनकलाब महज महदूद ईरान तक नहीं था, दीन की ताईं, दुनिया की ताईं। दीन और दुनिया को किस तरह से हम बैलेंस करके चलना चाहिए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इमाम ख़ोमेनी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें हर तरह के मुश्किलें सामने आया, यहाँ तक कि उलमा हजरात के अंदर भी उनकी मुखालिफत काफ़ी हुए, लेकिन वो अपने नज़रिए पर कायम दायम रहा। उन्होंने बहुत ही तकलीफ सहा और बहुत ही एक अरसा गुजरने के बाद दुनिया के सामने ये चीज़ साबित कर दिया कि सच्चाई और हक और ख़ास कर दबे कुचले लोगों को और ख़ास कर एक शख्सी राज के तले दबे हुए लोगों को किस तरह से ऊपर लिया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि उसी इनकलाब से इंस्पिरेशन लेकर हमारे छुशोद में, जैसे कि अभी चेयरमैन साहब भी जिक्र कर रहा था, हम सभी लोग जानते हैं, इससे नावाकिफ शायद ही कोई हो, कि उस मुश्किल हालात में जिस वक़्त हमारे वसाइल तो ना के बराबर थे, बल्कि हमारे अपनी ज़ाती इक़्तिसादी हालात इतने कमज़ोर थे कि उन हालात में किसी स्कूल का चलाना मुश्किल नहीं, एक नामुमकिन बात थी। लेकिन उन्होंने वो हौसला दिखाया, वो हिम्मत दिखाया, वो हिम्मत दिखाया, जिसके बावजूद आज हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक स्कूल हमारे सामने, एक इंस्टीट्यूशन हमारे सामने कायम हो गया। इस्लाम ने ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर अपना हक दिया है, जैसे हक़ हयात, हक़ तालीम व ताल्लुम, हक़ मिल्कियत, हक़ आज़ादी, हक़ इंतखाब, हक़ मामला व तिजारत, हक़ इंतखाब वगैरह। इस्लाम ने मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक़ का इंतज़ाम किया है। औरतों के इज्तिमाई हुकूक़ और इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह इस्लामी जमहूरियत ईरान के कानून असासी में औरतों के हुकूक़ को यूँ मुशख़्ख़स किया गया है: औरतों के मादी और मानवी हुकूक़ का आया और उनकी शख्सियत को रश्द व निखार पैदा करने के लिए मुनासिब ज़मीनें फराहम करना, माओं की हिमायत खुसूसन हामिलगी और हिज़ानत के दौरान इनका ख़ास ख्याल रखना, बच्चों की सरपरस्ती के लिहाज से मुश्किलात का दिफा करना, ख़ानदान के बका के लिए सवाल अदालत का इनकार करना, माओं की हिमायत खुसूसन हामिलगी और हिज़ानत के दौरान इनका खास ख्याल रखना, बेवाओं और सरपरस्तों के लिए इंश्योरेंस का क़याम। इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह का अमरीकी खबरनिगार को इंटरव्यू में इमाम ख़ोमेनी रहमतुल्लाहि अलैह अमरीकी लॉस एंजलिस टाइम्स मुफस्सिर में यूँ इंटरव्यू दे रहे हैं। सवाल: औरतों के इज्तिमाई मसाइल जैसे यूनिवर्सिटीज़ में काम करना आपके नज़दीक कैसा है? आपने जवाब दिया, ख़वातीन इस्लामी माशरे में आज़ाद है और यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे सरकारी इदारों में काम करने से कभी नहीं रोका जा सकता है। जिस चीज़ से रोका जा सकता है वो है अखलाक़ मुफस्सिल, जो मर्द और औरत दोनों पर हराम है। मुतख़्ख़िस औरत और वाजिब कफ़ाइयाँ। इस्लाम ने न सिर्फ औरतों को काम करने से नहीं रोका, बल्कि बाज़ मुकाम पर इनकी मौजूदगी को वाजिब कफ़ाइयाँ करार दिया है, जैसे डॉक्टरनी और जरा औरत का अस्पताल में होना, इसी तरह उस्तादनी का बच्चों के स्कूल में होना, या ऐसे मवाद जहाँ खुद औरतों के साथ लेन देन हो, वहाँ इस्लाम ख़वातीन की मौजूदगी को वाजिब कफ़ाइयाँ समझता है। 37 साल
اس مدرسے میں کام کیا ہے، خدمت کیا ہے، انہوں نے بہت بچوں کو قرآن سکھایا ہے، دین سکھایا ہے. آج ہم بہت ہی معمولی سا انعام ان کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خدمت کی. اس کا شکریہ. ریٹائر ہو گئے، بیکار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کچھ سال کام کیے، تو الحمدللہ ان کی خدمات کو یہ کریں گے. آقا ابراہیمی از دست شما آقا این آقا تقریباً 40 سال Nisar Hussain. Other is receiving on his behalf. On your behalf. Sayyid Muhammad Mudassir Razvi, son of Sayyid Zahid Ali. Zohra Andalib, daughter of late Sajjad Hussain. Zohra Andalib, daughter of late Sajjad Hussain. Tahir Ali, son of Ghulam Hussain. Tahir Ali, son of Ghulam Hussain. Next, Kulsum Khatun, daughter of Kasir Ali. Her mother is receiving on behalf. Niyaz Ahmed. Next, At national level in representing UP Ladakh. Tasniya Shamim, her parents. Tasniya Shamim. رضوی کو پیش کر رہے ہیں مہمانوں کی طرف سے. پرچم امام رضا علیہ السلام مشہد مقدس ہے. امام مقدس علیہ السلام مشہد مقدس سے لایا ہے امام رضا کے آستانے سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال روز رحلت حضرت روح خدا امام راحل بت شکن عصر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سال روز رحلت مناسبت کا اولاً بھی پیشگاہ حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدم اللہ. ثانیاً مقام معظم رہبری خدم اللہ. وثالثاً یندام مجلسیان و شخصیت کن علماء کرام بزرگان خواهران ینتگمی خدم اللہ تسلیه درز بید. نمزیگ اونسیت بین جزیرت العرب یعنو رمز کسی میگی اد بمو کر ادن امان لا جب با کلبسون سے زندہ کورس قبر روس سومتون چپا کر دفن بات بید. ده دور پیانو پیغمبر خدای فیپوس قیام بسل انسان کن دی جهالدین یک خدای رسحمت دینی طرف لا خداس من یارم یک بازیچی کلامی چخص بسه خلق بس کلمن بلکه خداس من یارم انسان مقصد چی طرف لا چایت پو خلق بسی انزره پیغمبر خدای فیپوس
کوریز اسنارک نش سہما آئین پو مسلمان نہ غیر مسلمان کل نش تخصص جو سے پیغمبر خدا کہ پیدر سہما آئین پہ کا ایمان کیوں سے مومو راہ نجات مقدس ایران انو درم جمہوری اسلامی ایران میں پیدتوس پہ انو دنیا پو جہالت نہ تاریخی نو گم سیوت پیدتوس پہ انو یورپ ممالک نا باقی دنیا تو خود عیاش کن گما یوم سے کنتیز اسناری نا عیاشی گما جناز اسناری نا ایران یوم سے عیاشی بس چھت پا امستریمون گونی کا چادر مجخ جناز اسناری نا ایران سرزمین پہ کہ شاہدو سانو حضرت امام رضا علیہ السلام حرم انوک حق مسوم گونی کا نا چادر پس اسناری نا فوق سفنگ ستانس ان چادوری کی من ایریا مسلمون دیرین گوئی کہیوتاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ حائف اقبوس کربلائی انو حفظ بس استروم سے جخص پہ پیدے چادر بینا مسلمون ازا دیرین اب دیرین نانے ایری وظیفہ ان عزیزان کن با عرض معذرت علماء کرامی کرنا بزرگان کرنا معذرت سلیم دیس پرو زرد مومن کن نانے رزس نارک نلے زندگی بکن امام زمان دوستدار کن یوم دیرین نانے یران الشس الحمدللہ ینتان الشس نیود جگ بجگ شس پوزس نارک زیادہ بوز رنگ علمانی کن علم معرفت حاصل بود صبح تا این که از که امام زمان فیقو ظهور چانا نانے یران امام زمان فیقونا تقرینش لسوها دیرین نانے ارز ملکسب نا لقبی کا لقبر سیخ سے دگنا از که امام زمان فیقو ظهور چانا نبانگ تا سے امام روح نمدد با چوک سمن نکتو یران یقین دگنا یران لبچس من مگر این که دیرین نانے یران تا اس نارین چتاق دیار سون سمت پا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی جس نارکنا خدمت لا کہ من یری حقیقت مقصد کن دیاہینا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی فیقی یار نیاور کو دزس نارکنا دی دنیا دیکھ سون سے انشاءاللہ روز قیام اللہ اہل بیت رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہن ینگو انشاءاللہ محشور چھو پاک پروردگار عالم اری درگاہ عزاللہ سے نزگرت خدایا مچنگان ما مدیر سحمدین مبین اسلام پشے سے معرفت سون سے خدایا مچابیونے کا عمل بے انچی زندگی بایت کی نصیب چچیا اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امام مشن ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر ششود کی اور سے اب تمام مہمانوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے آج کی اس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے موقع پر سرزمین ایران سے تقریباً 8 مہمانوں کو یہاں آنا تھا، ان میں سے 2 مہمان کسی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ پائے، 6 مہمان ہمارے پر تشریف لائے۔ وہ کیونکہ وہ تہران سے کل رات کو یہاں دلی پہنچ کے پھر آج سویرے 8 بجے ہم لہ وارد ہوا، جس کی وجہ سے وہ کافی تھکے ہوئے تھے، تو وہ محفل کے اختتام سے پہلے ہی وہ آرام کرنے تشریف لے گئے۔ تو میں ان کا بھی دل کی عمیق گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تہران سے براہ راست دہلی کی ذریعے یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس اسکول کی سالانہ اجلاس میں شرکت فرما کر ہمارے بچوں کے حوصلہ افزائی کی۔